Kako su onda izgledala ta 3 semestra? Koliko si predmeta imao? Kako su izgledala predavanja? Na čemu si najviše radio? Pa kako izgledaju semestri? Znači, opet je sistem dosta egzaktan. Postoji svaki predmet, nosi određeni broj kredita. Vi u proseku treba da biste diplomirali da imate, ja mislim da je tada bilo minimum 24, a niste mogli da idete više od 28 ili 9 i za to je trebalo odobrenje. I postojala je mogućnost da se radi takozvana kratka teza koja je bila 40 strana i da se radi velika magistarska teza koja je bila minimum 80 strana i više, uz ceo kurikulum koji je bio podeljen na 3 semestra. U proseku po broju kredita to bi izašlo da imate po semestru 3 do 4 predmeta u ova 2 veća semestra i u zimskom koji je najkraći da imate recimo 1 do 2 predmeta. Nastava je koncipirana tako da se ima po predmetu 2 do 3 časa nedeljno, ali su časovi mnogo bliži onome kako su kod nas na studijama koncipirane vežbe. Znači, grupe su relativno male, najpopularniji predmeti imaju, ne znam da li jedan ima više od 90 polaznika, to je ubedljivo da je najveći, a prosek je između 25 i 40 ljudi po predmetu. I onda se između časova daje jako mnogo, ja mislim za naše pojmove, materijala za čitanje. Gde se, s druge strane, sve što se radi, radi se po tom case study metodu. Case study metod je metod koji je profesor na Harvardu pre još dobrih 150 godina uspostavio, koji se svodi na to da se pravo uči kroz proučavanje primera. Pa se tek iz toga onda sintetiše, ajde da kažemo, neko opšte pravilo. Znači, mnogo više ima dedukcije i više se ide od toga da se gleda kako se rešavaju, ajde da kažemo, živi slučajevi, nego što se fokusira samo na klasičnoj teoriji. I onda se obično nešto što se pojavi u praksi kao problem tek tada adresira sa teorijskim konceptom. Što je prvo realno, jer to je onako kako sutra kada krenete da se bavite pravnom praksom i pravnom profesijom, da li je to u javnom ili privatnom sektoru, ali tu je svuda isto. Znači, svodi se na rešavanje realnih društvenih problema. Primera radi, pojave se socijalne mreže i postavi se pitanje kako regulisati ponašanje ljudi na socijalnim mrežama. Mislim, to nije pitanje koje neko mogu teorijski da uopšte postavi pre nego što se to desilo u društvenoj realnosti. I u tom kontekstu se i vidi razlika u pristupu kod njih i kod nas, s obzirom da je pravničko obrazovanje tako dizajnirano, vi ćete uvijek vidjeti kod Amerikanaca, ali generalno kod nekih zapadnih zemalja, pogotovo koje pripadaju tom anglo-američkom obrazovnom sistemu, da se jako brzo pristupa čak i, ajde da kažemo, regulatornom, to je na nivou propisa, rešavanju novih društvenih pojava. Da li je to data protection, odnosno zaštita podataka o ličnosti, da li je to regulisanje socijalnih mreža, da li je to rešavanje pitanja slobode govora na društvenim mrežama, da li je to pitanje da li izjave zvaničnika i javnih funkcionera poput predsjednika Amerike na društvenim mrežama spadaju pod njegovo ustavno ovlašćenje ili ne, i da li prave pravne posledice ili ne u smislu da su formalne izjave izvršne vlasti. Sve takve stvari možemo i danas da vidimo da njihov pravni poredak, sudska praksa i slično rešava i iskreno to sve može da se vuče od ovog pristupa koji imaju u osnovnom pravničkom obrazovanju, rešavanje pojedinačnih slučajeva. Drugi dominantan deo u njihovom obrazovanju je taj takozvani sokratski metod, koji bi nama trebao da bude jako blizak, s obzirom na to da sokratski metod postoji skoro 2500 godina i da je vezan za rimsko obrazovanje, za vizantijsko obrazovanje. Međutim, polaznici naših fakulteta, možda sem filozofskog, ne znam ni da su ikad čuli za sokratski metod, a on se svodi na logičko ispitivanje i na svaku izjavu, ajde da simplifikujem, da ne koristim komplikovana objašnjenja, na svaku izjavu koju date vam neko postavi zašto.
I to se radi do trenutka dokle vi više ne možete da branite svoj stav ili dokle suprotna strana više ne može da brani svoj stav. Suštinski je naučni metod prebačen u malo i izuzetno koristan za pretresanje pravnih problema.